તો જો તમે પ્રેમ લગ્ન કરવા માંગતા હો અથવા તમારા પ્રેમ લગ્ન થઈ ગયા હો તો સમાચાર તમારા માટે મહત્વના છે, કારણ કે હાઈકોર્ટે એક એવો ચુકાદો આપ્યો છે જે દરેક વ્યક્તિને સીધી રીતે અસર કરે છે। એ પ્રેમ લગ્ન કરનારા હોય કે પછી તેમના વાલીઓ, દરેકને સ્પર્શતો એક ચુકાદો હાઈકોર્ટે આપ્યો છે, જેમાં કોર્ટે કહ્યું છે કે 7 ફેરા ન ફર્યા હોય તો પ્રમાણપત્ર હોવા છતાં હિન્દુ લગ્ન કાયદેસર માન્ય ન ગણાય। हिंदू मैरेज एक्ट मुजब मात्र प्रमाणपत्र होवाथी लग्न संपूर्ण और कायदेसर थता नथी। कायदामां रहेली विभावना मुजब हिंदू लग्न मात्र कानूनी करार नहीं परंतु पवित्र संस्कार छे। लग्न मात्र उजवणी नहीं परंतु पवित्र और कानूनी प्रक्रिया छे अने ज्यां सुधी शास्त्रोक्त विधि विधान और रीति रिवाजथी लग्न न थाय त्यां सुधी लग्न मान्य गणाता नथी। हवे तमने सवाल थतो हशे के कोर्टे आवो चुकादो केम आपवो पड्यो, तो त्यानी हकीकत एक केस साथे जोड़ायेली छे अने एक युवके घरे जाण कर्या विना ज एक युवती साथे प्रेम लग्न कर्या हता, परंतु थोड़ा समय बाद तेमने मनमेळ नहोतो थतो, जेथी तेमणे छूटाछेड़ा माटे फेमिली कोर्टमां अरजी करी हती। जे अरजी फेमिली कोर्टे रद्द करता युवके हाईकोर्टमां अरजी करी हती। हाईकोर्टे युवकनी अरजी ग्राह्य राखीने फेमिली कोर्टनो हुकम रद्द कर्यो हतो अने कथित प्रमाणपत्रना आधारे ऊभा करायेला लग्नने रद्दबातल जाहेर करवानो चुकादो आप्यो हतो। જેમાં એક ગ્રાઉન્ડ ઉપર ગુજરાત હાઈકોર્ટે એ લગ્ન વોઇડ એબ ઇનિશિયો અથવા કે નલ એન્ડ વોઇડ ગણ્યા કે તેમાં માત્ર રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ થયું છે, પરંતુ સપ્તવિધિ જે આપણા હિન્દુ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે જે હિન્દુ વિધિ જે થવી જોઈતી હોય, જે કમ્પલસરી છે, એ વિધિ પ્રમાણે લગ્ન નથી થયા અને તે કારણસર આ લગ્ન વોઇડ એબ ઇનિશિયો નલ એન્ડ વોઇડ ગણાશે। हिंदू धर्म में 7 फेरा फरवा खूब ज जरूरी है। अपना शास्त्र में पण लखेलुं छे 7 फेरा फरवा जोईए। अने एक बीजी तरफ जोवा जईए तो आम अमुक लोग मैरेज सर्टिफिकेट नो खोटो कायदो पण उठावे छे, खोटी रीते विदेश भागी जाय छे। खूब ज सारो निर्णय कर्यो छे। जे कोई पण हिंदू धर्म में आवतो होय, कोई पण समाज होय, तेमने आपणी वर्षो जूनी परंपरा ते मुजब ज लग्न करवा जोईए, जेमां 7 फेरा होय, सप्तपदी होय। अने आ लग्न मात्र बे शरीर के बे आत्माओनुं मिलन नथी पण बे परिवार मळे छे। सनातन हिंदू संस्कृतिनी अंदर हिंदू लग्न विधि ए अग्निनी साक्षी थाय छे। 7 फेरा संपन्न थाय पछी ज ए पति पत्नी तरीके समाजनी अंदर एमनी ओळख ऊभी थाय छे। नामदार कोर्टे जे स्टेन्ड लीधुं छे कि मात्र रजिस्टरी करवाथी हिंदू लग्न मान्य नहीं गणाय, ए बहु साची बात छे।